Chapter 10. Occupations in Spanish. Listen to the Spanish for teacher. Maestro, maestra. Maestro, maestra. Maestro, maestra. Maestro, maestra. Please repeat. Maestro, maestra. Let's hear an example sentence. Nuestro maestro es estricto. Nuestro maestro es estricto. Our teacher is strict. Nuestro maestro es estricto. Now, listen to the Spanish for student. Estudiante. 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 Please repeat. Estudiante. Let's hear an example sentence. Los estudiantes están en la clase. Los estudiantes están en la clase. Students are in the class. Los estudiantes están en la clase. Now, listen to the Spanish for doctor and engineer. Doctor, doctora. Ingeniero, ingeniera. Listen again to the Spanish for doctor. Doctor, doctora. Doctor, doctora. Doctor, doctora. Doctor, doctora. Please repeat. Doctor, doctora. Now let's hear an example sentence. Yo necesito ver al doctor. Yo necesito ver al doctor. I need to see the doctor. Yo necesito ver al doctor. Now, listen to the Spanish for engineer. Ingeniero, ingeniera. Ingeniero, ingeniera. Ingeniero, ingeniera. Ingeniero, ingeniera. Please repeat. Ingeniero, ingeniera. Now let's hear an example sentence. Yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser ingeniero.
I want to become an engineer. Yo quiero ser ingeniero. Now, listen to the Spanish for waiter and salesperson. Camarero, camarera. Vendedor, vendedora. Listen again to the Spanish for waiter. Camarero, camarera. Camarero, camarera. Camarero, camarera. Camarero, camarera. Please repeat. Camarero, camarera. Now let's hear an example sentence. ¿Dónde está el camarero? ¿Dónde está el camarero? Where is the waiter? ¿Dónde está el camarero? Now, listen to the Spanish for salesperson. Vendedor, vendedora. Vendedor, vendedora. Vendedor, vendedora. Vendedor, vendedora. Please repeat. Vendedor, vendedora. Now let's hear an example sentence. ¿Trabajas como vendedor? ¿Trabajas como vendedor? Do you work as a salesperson? ¿Trabajas como vendedor? Okay, now it's your turn. Do you remember how to say teacher? Maestro, maestra. Do you remember how to say student? Estudiante. Do you remember how to say doctor? Doctor, doctora. Do you remember how to say engineer? Ingeniero, ingeniera. Do you remember how to say waiter? Camarero, camarera. Do you remember how to say salesperson? Vendedor, vendedora. Let's move on with 4 more occupations. Listen to the Spanish for lawyer and hairdresser. Abogado, abogada. Peluquero, peluquera. Listen again to the Spanish for lawyer. Abogado, abogada. Abogado, abogada. Abogado, abogada.
abogado, abogada, Please repeat. abogado, abogada, Now let's hear an example sentence. mi abogado es muy bueno. Mi abogado es muy bueno. My lawyer is very good. Mi abogado es muy bueno. Now, listen to the Spanish for hairdresser. Peluquero, peluquera. Peluquero, peluquera. Peluquero, peluquera. Peluquero, peluquera. Please repeat. Peluquero, peluquera. Now let's hear an example sentence. El peluquero está cortando el pelo. El peluquero está cortando el pelo. The hairdresser is cutting the hair. El peluquero está cortando el pelo. Listen to the Spanish for farmer and artist. Granjero, granjera, artista. Listen again to the Spanish for farmer. Granjero, granjera. Granjero, granjera. Granjero, granjera. Granjero, granjera. Please repeat. Granjero, granjera. Now let's hear an example sentence. El granjero está en el campo de trigo. El granjero está en el campo de trigo. The farmer is in the wheat field. El granjero está en el campo de trigo. Now, listen to the Spanish for artist. Artista. 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 Please repeat. Artista. Now let's hear an example sentence. Hay muchos tipos de artistas diferentes. Hay muchos tipos de artistas diferentes. There are many different kinds of artists. Hay muchos tipos de artistas diferentes. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say lawyer?
abogado, abogada. Do you remember how to say hairdresser? Peluquero, peluquera. Do you remember how to say farmer? Granjero, granjera. Do you remember how to say artist? Artista. Listen to the Spanish for athlete. Atleta. 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 Please repeat. Atleta. Let's hear an example sentence. Los atletas tienen que comer una dieta saludable. Los atletas tienen que comer una dieta saludable. Athletes have to eat a healthy diet. Los atletas tienen que comer una dieta saludable. Now, listen to the Spanish for police officer. Oficial de policía. Oficial de policía. Oficial de policía. Oficial de policía. Please repeat. Oficial de policía. Let's hear an example sentence. El oficial de policía paró el coche. El oficial de policía paró el coche. The police officer stopped the car. El oficial de policía paró el coche. Now, listen to the Spanish for singer and actor. Cantante, actor, actriz. Listen again to the Spanish for singer. Cantante. 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 Please repeat. Cantante. Now let's hear an example sentence. ¿Tienes un cantante favorito? ¿Tienes un cantante favorito? Do you have a favorite singer? ¿Tienes un cantante favorito? Now, listen to the Spanish for actor. Actor. Actriz. Actor. Actriz. Actor. Actriz.
Actor, actriz. Please repeat. Actor, actriz. Now let's hear an example sentence. Muchos actores famosos están en esta película. Muchos actores famosos están en esta película. Many famous actors are in this movie. Muchos actores famosos están en esta película. Now, listen to the Spanish for postal carrier and mechanic. Cartero, mecánico. Listen again to the Spanish for postal carrier. Cartero. 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 Please repeat. Cartero. Now let's hear an example sentence. El cartero está entregando el correo. El cartero está entregando el correo. The postal carrier is delivering the mail. El cartero está entregando el correo. Now, listen to the Spanish for mechanic. Mecánico. 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 Please repeat. Mecánico. Now let's hear an example sentence. El mecánico está mirando mi coche. El mecánico está mirando mi coche. The mechanic is looking at my car. El mecánico está mirando mi coche. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say athlete? Atleta. Do you remember how to say police officer? Oficial de policía. Do you remember how to say singer? Cantante. Do you remember how to say actor? Actor. Actriz. Do you remember how to say postal carrier? Cartero. Do you remember how to say mechanic? Mecánico. Let's move on with two more occupations. Listen to the Spanish for dentist and scientist. Dentista. Científico. Científica.
Listen again to the Spanish for dentist. Dentista. 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 Please repeat. Dentista. Now let's hear an example sentence. Yo tengo que ver al dentista. Yo tengo que ver al dentista. I have to see the dentist. Yo tengo que ver al dentista. Now, listen to the Spanish for scientist. Científico, científica. Científico, científica. Científico, científica. Científico, científica. Please repeat. Científico, científica. Now let's hear an example sentence. Yo estudio para convertirme en científico. Yo estudio para convertirme en científico. I study to become a scientist. Yo estudio para convertirme en científico. Listen to the Spanish for journalist and writer. Periodista, escritor, escritora. Listen again to the Spanish for journalist. Periodista. 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 Please repeat. Periodista. Now let's hear an example sentence. Este periodista escribió un artículo interesante. Este periodista escribió un artículo interesante. This journalist wrote an interesting article. Este periodista escribió un artículo interesante. Now, listen to the Spanish for writer. Escritor, escritora. Escritor, escritora. Escritor, escritora. Escritor, escritora. Please repeat. Escritor, escritora. Now let's hear an example sentence. Ella es una famosa escritora de libros infantiles. Ella es una famosa escritora de libros infantiles. She is a famous kids book writer.
Ella es una famosa escritora de libros infantiles. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say dentist? Dentista. Do you remember how to say scientist? Científico. Científica. Do you remember how to say journalist? Periodista. Do you remember how to say writer? Escritor. Escritora. Okay, are you ready to be quizzed on the words and phrases you just learned? We'll say the English, and you say the Spanish. Are you ready? Teacher. Maestro. Maestra. Our teacher is strict. Nuestro maestro es estricto. Student. Estudiante. Students are in the class. Los estudiantes están en la clase. Doctor. Doctor. Doctora. I need to see the doctor. Yo necesito ver al doctor. Engineer. Ingeniero. Ingeniera. I want to become an engineer. Yo quiero ser ingeniero. Waiter. Camarero. Camarera. Where is the waiter? ¿Dónde está el camarero? Salesperson. Vendedor. Vendedora. Do you work as a salesperson? ¿Trabajas como vendedor? Lawyer. Abogado. Abogada. My lawyer is very good. Mi abogado es muy bueno. Hairdresser. Peluquero. Peluquera. The hairdresser is cutting the hair. El peluquero está cortando el pelo. Farmer. Granjero. Granjera. The farmer is in the wheat field. El granjero está en el campo de trigo. Artist.
Artista. There are many different kinds of artists. Hay muchos tipos de artistas diferentes. Athlete. Atleta. Athletes have to eat a healthy diet. Los atletas tienen que comer una dieta saludable. Police officer. Oficial de policía. The police officer stopped the car. El oficial de policía paró el coche. Singer. Cantante. Do you have a favorite singer? ¿Tienes un cantante favorito? Actor. Actor. Actriz. Many famous actors are in this movie. Muchos actores famosos están en esta película. Postal carrier. Cartero. The postal carrier is delivering the mail. El cartero está entregando el correo. Mechanic. Mecánico. The mechanic is looking at my car. El mecánico está mirando mi coche. Dentist. Dentista. I have to see the dentist. Yo tengo que ver al dentista. Scientist. Científico. Científica. I study to become a scientist. Yo estudio para convertirme en científico. Journalist. Periodista. This journalist wrote an interesting article. Este periodista escribió un artículo interesante. Writer. Escritor. Escritora. She is a famous kids' book writer. Ella es una famosa escritora de libros infantiles. There you have it. You have mastered occupations in Spanish.